Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Dito ako ngayon sa Villa Lobak, Bohol. Sa video ito guys, makikinig tayo sa salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Pastor Bontel Sobradero tungkol sa what prayers can do. Ito ay binahagi niya sa Ultimate Faith Guide Jesus Ministries. Dito guys sa Villa Lobak, Bohol. So ito guys, panoorin nyo ito. Hindi nga yung magkapat sa kahiyong ni. Seryoso kayo ni mga tawhanan ni. Mura pa ko'y pamahaw. Namahaw ba mo? Hallelujah. Salamat sa Ginoo, no? Sayang kayo sa tukinabuhi. Kay wala gid siya magkulang. Hallelujah. So, ang atong tema karong bulana hitungod sa prayer. Based on the book of Philippians chapter 4 verse 6 to 7, no? That it says, do not be anxious about anything, but in everything situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God which transcend all understanding will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. This is all about prayer. Now let's all stand as we read, no, sa ako ang i-share kaninyo karong buntaga in the book of Daniel, chapter 6, verse 10. Let's all read together. Now when Daniel learned that this decree had been published, he went home to his upstairs, a room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, and as he had done before. Heavenly Father, thank you, Father God, for reminding us the importance of prayer, O God. In this way, God, this is the only way we can communicate to you, Father God. Thank you for listening all our prayers, O God. Thank you, Father God, for answering, even though, Lord, we talk to you and we communicate to you, Father God, and your Holy Spirit will move to our hearts and our lives, O God. Lord, every word that comes out today belongs to you, O God. As your humble servant, I am nothing apart from you. Use me as a mouthpiece, O God, and let your Holy Spirit move to each and every one this morning. We give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. So based on the teachings of Paul, on Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious anything, but in every situation by prayer and petition. So there must be thanksgiving and present your request to God. Sa kinabuhi ni Daniel, you know why akong i-share ang kinabuhi ni Daniel? Because na-struck ko sa kinabuhi ni Daniel. My favorite character in the Bible is Daniel. You know why I like Daniel so much? Because of his prayer life. The way he prayed and the way he relied himself to God. Everything na iyang bagahimon, there must be a consultation to God. Tanan niyang ginahimo, there must be an intervention with God. The book of Daniel teaches us how powerful prayer can be in the land full of idiots. Whether we like it or not, there are so many idiots in the world. Idiots and danger. Daniel stayed faithful through prayers, even when prayers was banned. Daniel kept praying. History shows us that prayers connects us to God's power, protection, and purpose. When we connect, when we pray, nakakonect natas Ginoo, and the plan of God is initiating in our lives. Hallelujah. The book of Daniel, prayer as a crucial element in the life of faith, particularly during times of adversaries and problems.
There are people, kung magka-problema na, makalimot sa Ginoo. Kaya nga ga-concentrate nga masulbad ang problema. Without knowing na kung nag-ampo pa sila, na kung tsansa na masulbad ang problema. Hallelujah. Daniel and his companions demonstrate the power of prayer in the face of persecution and captivity, emphasizing that its importance for seeking God's will and guidance. So nag-research ko. Asa ito? Matod ba sa akong research? According to Google, the key aspect of prayers. Number 1, prayer as response to crisis. Tinodi. Prayer as a response to crisis, because Daniel and his friends prayer for wisdom. Daniel was a prayerful when it comes to adversaries. So God respond. Number 2, prayer as a means of seeking God's will. Matong paligol, no? Research ko. Number 3, God's response to prayer. Number 4, prayer as a habit. And then, prayer and God's sovereignty. So, muna siya mga aspect of prayers. But in the life of Daniel, let's go back to the life of Daniel. Daniel served under 4 kings. Upat ka king. So, pila ka tuig. No, gikan ni King Nebuchadnezzar, ni-reign si King Nebuchadnezzar to 605 to 562 BC. Pila ka years. Taas-taas. Okay, magkadako ang BC, magkalayo ang tuig. O di, magkagamay ang BC, magkadako ang gilayon. Daniel started here as a young captives. Gikan ni siya pagkuhan. Gikan sila sa Jerusalem, gida sila sa Babylon. And then right after King Nebuchadnezzar, Daniel nag-serve si Daniel for 43 years. Kaya mo na, 43 years ni King Nebuchadnezzar. And then, right after King Nebuchadnezzar, nag-serve siya ni King Belshazzar. Nag-serve siya for 14 years. 43 plus 14, pila? Isipre itong map. 43 plus 14. So this is the time nga katong primero nga si Nebuchadnezzar ang highlights ni Daniel adto gi-interpret niya ang damgo ni King Nebuchadnezzar. Kaya kung walay maka-interpret, apil sila kamatay. Then Daniel said, give us time to pray. Give us time to pray. Pwede kung makapag-ampo, liman ka, sa di pa, masaka ang adlaw, patyo na sila, kaya way naka-interpret. Give us time to pray. Ang yan ko yun, Shadrach, Meshach, Abednego. They prayed. Before the sun came out, Daniel approached King Nebuchadnezzar to interpret the dreams. Second, ni King Belshazzar. 14 years. So mao ni katong writings on the wall na namatay ang hari. Kaya angkap sa temple sa mga Israelites, gigamit niya. After King Belshazzar, King Darius. He served siya ni King Darius for 2 years. Then Daniel was appointed, Daniel was appointed as a top officials before siya ni-persecute sa iyang mga kauban to throw to the lion's den. And right after that, King Cyrus of Persia. Nag-serve siya according to this, akong research, possibly a few years until his old age. Gikan sa batanon, hangtod na tiguang siya, ni serve siya mga hari.
nilabay sa mga persecution, bisag na siya sa mga bisag na siya sa kinabugan sa mga rankings sa gingharian, but still he faced adversaries. Dili pasabot mga igsoon nga hayahay nata sa itong kinabuhi, wa tayo mo mataguan problema. After that, ni declare si King Cyrus issue a decree allowing Jews to return to Jerusalem. And Daniel may live until pagbalik. So the total of 70 years, all his life he serves king for 70 years, and he served God more than 70 years. Now let's go back. Because of the prayers of Daniel, never ko nakabasa sa Bible nga nireklamo si Daniel. Sa tanang mga adversaries nga natagbuan ni Daniel, wa siya mag-murmur. You know what he did? He kneeled and prayed. Even the king's order, a decree, nga banning all prayers na kinahanglan ampuan ra kadtong gipaampo sa hari. Bisag gamay wag mahadlok si Daniel. He even opened the window in his room, visualizing na he is not afraid of anything because of the God whom he served. Luhod siya. And then he was prosecuted and thrown into the lion's den. Now, gitatulan ako ni ako ang sermon ko ni what prayers can do. Next year. What prayer can do. My point number one is prayer gives us strength to stay faithful. Daniel and his friends faced strong pressure to follow Babylonian ways, but through prayers, they stayed strong. Gikan pa sila sa Israel, gipada sila sa Babylon, gitreat sila mayo, gitagaan sila mga makaon nga gustong ipakaon sa hari nila, but they refuse. Even ni-request pa sila ilang dako-dako nga, give us a few weeks then makita nimong resulta. Napulbaan pa gani ang ilang dako-dako nga di mo mutuman ako'y maputlang ulo ani. But then nakita ang result. They are more healthy than sa ilang ipakaon sa hari. In letter A, Daniel, number one, they choose not to eat king's food. Ang kinaiyas mga Hudiyo, vegetarian. Mas ganahan sila o gulay. Rare kay sila mukha o karne. Kasagaran isda, utang. Mukha o magaling sila o karne, kananari, okasyon. But usually, mugin na kinaiyas mga Hudiyo. No? Letter B is Daniel. During the time of Shadrach, Meshach, and Abednego refused to bow the golden image. Kamu kung itambog sa kalayo, di ba mo mag-ampo? Kamantay mo na mga gipang sitinsiyaan. Di ba? Nangahibaw, di mo mamatay mo. But because of their faith, because of their strong connection with God,
Bisay kitambog sila. Wa sila mamatay. Sometimes sa itong ang faith, sa itong kinabuhi, mas ni-focus tas mga butang sa kalibutan aron masulpad ang atong mga bulwaton. Talimtan na atong Ginoo. But instead, punta nga kung mag-atubang tag problema, nga kaibaw tag dako, muluhod tas bupaw, tanang tas ibang ka. Maong tayo na itong pangitaon. There are so many people in this world nga ang ilang kaugalingon, ilang hunahuna nga makaya nila tanan. Believe kasi sila kaugalingon. Nahimo man ako, tuhod na ako. Ang wapala ko, di man ako kalimaw. Too much praising of themselves. But was lakahibaw, ubis anagikan. My friend, kinahanglan ta muluhod sa itong mga tuhod whatever happens in our lives. Bisan o positive ba na? Mas labaw hinoon o positive ang nahitabo sa imong kinabuhi, you must know how to fold or to kneel down before God. Kinahanglan papasalamaton ka. Kung unsa ka kamuluhod sa panahon sa problema, dublihay mo pagluhod sa adlaw sa kadagaya sa imong kinabuhi. Kaya tao, muluhod rag makadaghan kung naay problema nga dako. Pero sa kalipay, wa na Ginoo na autopasing na. Because bisan pa og naa kas kadagaya manginahanglan gapon ka og mga pag-ampo. If Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel is not prayerful, probably Daniel will not serve for so many generations of kings. Because they are prayerful. They endure and they stay, serve God. Then you see they had courage because they stay close to God through prayers. Moni, usa sa rason nga nung kinahanglan talaga po kay para ang connection sa Ginoo naa kanunay. Nakabantay mo kanang ato ang mga higala nga dugay na panahon mo kita di uy nabanhaw lagi ka. Usa ka no ginumingon uy nabanhaw lagi ka nagapo lagi ka balik. Pero lahi itong nakay connection kanunay kaya nag-expect yung itong tawanan nga uy nakalagi ka nakalagi ko may expect yung muna ka. Yan na sa Ginoo no. Na-expect ang Ginoo ka mo uy wati ay disappointed ko. The most powerful thing sa itong spiritual life is prayer. You can move mountain. Prayers can move mountain. Prayer can do anything with God. According to Daniel chapter 3, 17 and 18, it says there, the God we serve is able to deliver us, but even if He does not, we will not serve your God. Napasabot ni sa panahon ni Daniel, God will serve. He will deliver you kung asa mo pa daw. Pero kung musimang mo, na, bisan pag unsa pa'y buhaton, di yun siya musimang because ang iyang ginaserve, ang Ginoo. There's no other God. And there is, especially today, there is no other name will be called but only the Son of God, Jesus Christ. Nakita ninyo ba daghang kay nani pagtawag.
the scriptures only say one name. It's Jesus. When you pray, there is only one name to be called. That all authorities from heaven is given to him. It's Jesus Christ. Muna igsuon, ayaw yung kalimting mga pagampo. Ayaw kalimti sa pagtilok sa inyong mga tuhod or pag-spend of time dihas Ginoo. If you can spend your cell phone more than 3 hours, if you can send the television for more than 2 hours, ngano di man ta maka-spend of prayer for 15 minutes. Kasagaran sa prayer, labing dugay, 5 minutes. Mag-pray na di kanunay, pastor, pray. Oh, of course there will be worship, there will be praising the God. Mabito na, moingon nga nga naman mo mga Kristohanos, aliwaros man mo kaayo mag-ampo. Because God wants to be glorified. Ang ganahan sa Ginoo kanang iisa siya. Simbahon siya. Number 2. Sa primero, the first is prayers give us strength to stay faithful. Muna usa sa ato ang pagbalikon sa pagtuon nato sa Ginoo. Ikadua, prayer brings God's protection. Salamat sa Ginoo. Yung ganinang buntag, pagpadong na mo dire. Diyon tabikanhin, huwag kami mag-ampo. Kapit niyo mabanggain ka kong bus. Diyas, iskilas tay-tay. Ni-overtake man siya sa motor, kaya ba siyang solid line. May ganun, kaya nakabantay ko, pipit ko skilid, daplin. Kaya nga pa, kapot mo sa tubangan sa bus. If you are not prayerful enough, muna na kanindot sa mga Kristohanon, if you are prayerful, you are protected by His love. Yung singit, ikaw naman, nginit naman Miss Bas. Ako mo, huwag ikaw kuya mo eh. Why? Uban pa ito, naratol na to. Ako, okay. Pagpagawa pa, ano ka, may kasi na. Upat din sakay. Bukat din, upat din sakay. Ni overtake siya, nanggikas iskinas tay-tay. Overtake siya, di ba? Paliko na. Overtake siya sa motor. Kuro siya, ako katakbo. Wala ko skinawa. Ikabi ko skilid. Ikaw rin yung kumi. Latay sa gilid sa karsada. Bas na sa gilid. And that is the protection of God. Amen. In Daniel chapter 6, it says there, in Daniel chapter 6, when it became illegal to pray, Daniel still prayed 3 times a day. Because of that, he was thrown into the lion's den, but God protected him. Prayer brings God's protection. There was a decree nagpirmahan sa hari na di na pwede mag-ampo. Unsa karong panahon na no? Mu-declare ang presidente nga bawal na mag-ampo. Unsa kanyang bation? Malipay tong di ganahan mo ampo. Dili bawal na mag-ampo kung dili mag-ampo lang ka. Sa Ginoo nga gikuan sa hari. Niingon bas Daniel nga, sige manira lang kong bintana. Magampor ako diri. But Daniel still opened his window
and pray. Sa dihang nakita siya iyang mga kanawa-ganahin nga tao niya, di-report sa hari. Pag-report, nag-uul ang hari, kaya may uwis lang Daniel. Yung sa umana, decree naman na. Balaod naman na, musunod yun ang hari. Di ba, hindi mo hari, sige, itsa na. Why nakapugong ni Daniel? Sa niya pag-itsa, isood na siya lions din. And then, natinga ang hari pagkagabi kay ilong kayo. Wa may may kisaw ang mga langob sa liyo. Wa may may kisaw. Wa yun yung yun. Pagkamuntag, dagan-dagan na hari. Dagan-dagan. Abri! Daniel! Tama ba ka niya? Boy ba ka? And glory to God, Daniel answered, I am protected by my God. Bisan unsa may atong yatubang igsuon sa atong kinabuhi, madako man o magamay o madako man gani na iluhod nas Ginoo. You know why Daniel was not eaten by the lion? Because he prayed. Sulod sa lion's den. And the mouth of the lion gitak-om sa Ginoo. Sa atong problema igsuon kanang atong mga gibang atubang karon nga gusto natong makapot nga imposible kayo nato iluhod na kaya Ginoo may mutak-om man ang inyong mga problema. Tanawa inyong kinabuhi karon og sa una pareha ba? Because God wants you to upgrade, to level up, even in your faith. God wants your faith to level up. That is why kami mga pastor, we live by faith. Kung unsay hatag sa Ginoo, glory to God. Kung naay bangga nga problema sa Ginoo, ampo sa Ginoo. Ingana ka importante ang pag-ampo igsuon. Dili lang kay ampo lang nga was ginhawa. Ampo lang nga. Sabi ko si Richard, masuk ko si Richard, kasabay niya si Nicholas. So na Nicholas, memorize naman na yung prayer kada ampo. Because God wants our prayer to be new every day. Dili ka na. Kamu ko na mina o music kada adlaw. Nanapod. Sige na, tukar na eh. You have to talk to God. Mura ba o? Nagkikistorya ka. Ang ganahan ng Ginoo. Okay, sige mo din. Ang ganahan, sige. Kumusta man ang Ginoo? Kumusta man ka? Lord, salamat Ginoo. Kikitagaan ko ni mo pa yung kinabuhi. Unya. Ada pa din Lord. Kinahanglan mo ko ano Lord. Nasa man ako ni. Oh Lord ya. Kung na may problema. Tipalod ha. Sumbaro na problema. Nabali. Hallelujah. Di mapatado ko tao. Ay, sabok ka na ko problema. Sumbaro na ako ni. Ay, sabok. Asa Ginoo gabi. Tipalod na excuse sa akin. Ano ako problema? Bali. Instant nga Lord. Nako problema Lord. Kuya ka Lord. Tumaki ko Lord. Amen. Amen. To connect with God is through prayers. Amen. Mau maganda. Dili pwede yung ibo na Lord. Relax na ka na Lord. Ako'y bahala ni Lord. Sulban lagi ni. Maputi na lang uwak. Especially in your spiritual life. Makasulban ka? No. There's only one thing to console your spiritual life problem. It's God. Amen. Lamig kayo simbahan, hihimo na ako. Ako'y nakahimo. Wala. Lamig kayo ng mga instrumento, mahal doon ngayon. Ako'y nakahimo. Wala. Pero kikuha ka na. Lord, ganun yung magkikuha ka na. See? Everything we have today
It came from God. Amen. So that we can connect to God, you must know how to pray. Spending time with God. And you are protected by His presence. According to Daniel 6:22, my God sent His angel and He shut the mouth of the lion. Send His angel and shut the mouth of the lion. Muna kung kay problema, igsuon, ayaw yun, pagduha-duha, pagdoon sa Ginoo. Kaya instead nga imong mga adversaries kinabuhi, dali na masulbad. Kay dugan ay nun, kay ikaw lang usa. But when you pray, God is listening, and He will send the angel so that your problem, whatever adversaries you have, God will solve it. Di man na ingon nga isuon nga Superman ka. Ina imong tapad ka Superman ha. Okay ra ni problema ko makaya naman ni. Yung may nabitaw ni okay ra. Indako-dako na dako-dako mang idol ko ni pero okay ra ni. Isuon. Ayaw mo pagpasan o kalibutan. Hinay mo tapad. Ayaw mo pagpasan o kalibutan. There is a God in heaven who is willing to have your problems. Hallelujah. Dili naman ang pag-ampo para sa mga problema. Bisag ang problema, isuon. Learn how to thank God. Amen. Pag-ampo. Lord, salamat Ginoo kay ismet ako mga problema. Gaginhawam ako. Naman yun yung mga problema. Ano din mga ginibawan ng problema sa kalimutan. Pero salamat kay imo kong gituluan nga strong sa kinabuhi. Ayaw pag, di ba, kabante mo nakata, ayaw pagluya-luya. Ayaw pagluya-luya. Hallelujah, nakalimutan ko ng kanta, hindi ko ng kanta. So what prayers can do? Number one is, it brings God's angels to our rescue. Na rescue igsoon kung diri sa Pilipinas natay rescue 911 sa Amerika na rescue 911 kita natay rescue prayer. Dili mahitabo sa kinabuhi nga dili mo tubag ang Ginoo as long as you are faithful. Salamat. Di problema na tayo sa itong kahintang ron. Wala man may bugas doon. Wala man may magikinahanglan doon. Di problema na mo. Sa inyong kahintang ron. Tato mo tagbilaran. Magabi. Atomos Agura. Atomos Plaza. Di makakita mo itong mga tao ng higdas kasada. But yet those people are thankful. Na nabuhi pa sila, na nakarao sila sa usa ka adlaw. Lakahinda man tag saktong hindaanan, bisag dili kayo humo, pero nakay ato. You must be thankful. Amen. Papasalamaton mga nito mga tao at tulas ng kasada. Huwag lang ang panginabuyahan, but they are thankful. Amen. Kita na inoon nga, gipanalangin na tapos Ginoo. Kuwang pa man, Lord. Diba mo igsoon, ang tao, may katagbawan. Masugot mo di, may katagbawan. That is why, if you are faithful enough, God will rescue you. Gi-rescue ng mga ganitas kalayo sa impyerno because God, Jesus Christ died for us. Muna gi-rescue ta. Gi-rescue ta nita nga dita ma impyerno. Sa mo ta yung mga problema.
Nga nung nakasulti ko na, because I experience it myself with my family. Wala kami. Yan isunto nga tayo kay pandemic. Di ka kalihok. Kadalihok, kuko. No. And God still rescue us from our problems. Because we are relying everything to God. It shows our trust in Him even in danger. Nagpakita. Gipakita sa Ginoo sa kinabuhi ni Daniel nga dito wala ka. Siyempre, siya kabili ko, pila ka times to nga siga. Pwede. Even gatong gahaling nakapasok na galit tungod sa kainit. Daniel was thrown into the lion's den. Wakil mo sigit, wako kikakabasas kinabuhi ni Daniel nga kasigit-sigit si Daniel nga, ayaw Lord, ayaw ko, hari, ayaw kaya sakit na Daniel, ayaw wakil. Pero kaya ba kagin sa itong singgit nga ayaw ipasod, katong mga na-persecute ni Daniel. Kaya ba mo sinitabo, pagawas ni Daniel sa lion's den, ni order ang hari sila isod. Dito, kapista ang lion. See? Ako kabasang Daniel nga magabot-bagabot. Instead of our sorrow nga ibabot-bot nato, iampo na pa sila. Amen. Ayaw mong awat sa mga Israelites igsoon nga bisan nakakita na mo sa paglihok sa Ginoo, sa gahong sa Ginoo, magbagot-bot gihapon niya. Gipakitaan na mo milagros Ginoo, nya pag-abot na po sila yung problema, gabagot-bot mo na kinaya sa Israelites. Nakakita na sila nga ang dagat gibuak sa Ginoo. Ni kita sila nilabay sila nga wow. Uyaw gini Ginoo. Pero pag-abot sa hunahan, gabagot-bot, nga nang gidaman ni mo dire taon mo sa ay wa may pagkaon dire. Matay mis kagutom. Ipakita sa Ginoo giwanan og mana. Daghan kayo na nobra na, kusog-kusog na. Gabagot-bot na po, kada adlaw naman na ikaw na yung Moses. Ay! Way tubig! Inadami din naman. Wa may tubig na, mamalik ka ito ta. Samok-samok naman eh. Sa dihang ibusagat ang tubig, halipay sila. After that, yaw-yaw na po. Ayaw, maghawatan na. Because every day, God makes miracles in our lives. Amen. Sa kada adlaw na yung milagrong buhaton ang Ginoo. Wa lang mo kabantay. Usa ka milagro, buhi pa mo ron. Milagro, buhi pa ko ron. Tagwami ka kong bas. See? Ang milagro, na paghapoy mabutang nga pagkaon sa lamisa. Amen. Ispan si mong kahimtang. Ang milagro, gabuyo pa kagbalay. Everything must be pasalamatan ginatos. Hallelujah. Now you see, it leads others to believe in God. Like King Darius did after Daniel was saved. In the book of Daniel chapter 26, it means you will become an influencer to others. So, Daniel 6:26, I issue a decree in every part of the kingdom, people must fear and reverence in God of Daniel. Reverence God of Daniel. Nakita ni King Darius nga wala ka na si Daniel. Ganun, moingon ba si King Darius nga, hala, padayon nag-ampo, itong hangipampo ninyo. Nag-issue decree, changing everything. Sa gingharian. In our life, if we rely on God, our everything will change, especially our life. If we rely to God. For He is the living
forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. Matod pa na ni King Darius. This Babylonian king never believed in the God of the Jew. But right after he saw, it changed everything. Kung makita lang sa Ginoo unsa ta ka matinud-anon igsuon nga nag-ampo ta, everything will change in our life. Hallelujah. Number 3. Paspasan na to gamay. Prayers help us understand God's plan. Natoy mga plano sa itong kinabuhi, wala? Pangutan na, dapat may plano sa itong kinabuhi. Ang pangutan na, di konsulta ba nato nas Ginoo? Di konsulta. Congratulations. Pero hinumdumi ha, kanang atong gikonsulta dias Ginoo nga mga plano nay uman diha nga dili ihatag sa Ginoo. Why? There must be a reason. Muna importansya kayo ang consultation. In Daniel chapter 9, Daniel prayed for his people. As a result, God gave him wisdom and showed him future events, including the coming of the Messiah. When King Nebuchadnezzar dreamed about those dako nga tao ngang ulo, gold, silver, kahoy, clay, wa siya kasapot. Nagdamgo ang hari, wa siya kasapot. Gipatawag niya ang iyang mga sorcerer, iyang mga kinsa pa to. Why nakatubag? Tell us about your dreams. What your dreams? But Daniel prayed, give me time to pray. But after that, Daniel translated the king's dream. Amen. God will give you wisdom. God will give you strength if you are faithful to your prayer. God gave him wisdom and showed him the future events, including the coming of the Messiah. Daniel 9:23, it says there, as soon as you began to pray, a word went out, which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Kung moampo ka nga bubungat kag mga pulong nga makapahimayas Ginoo igsoon, then God will lift you up. God will going to process your life and your entire life into prosperity. God will gonna do something over your life. Bisan pa na imong pagtanaw sa imong kinabuhi nagkalisod ka, but when you are faithful to your prayers, God will lift you up. Dili mahitabo nga ang Ginoo, dili mo tubag igsoon. Amen. Even dili mahitabo. The important things in our lives. Kaya mo ka kung say kuwang sa mga tao, pag-ampo. Amen. Ngano nagkagubot ang kalibutan? Ngano nagkagubot ang Pilipinas? Because people is lack ng prayer. Amen. Wa kaila o pag-ampo. Pag-ampo ba na nang? The real prayer is coming from your heart. Amen. When you speak to God through prayers, open your heart. Amen. Make it personal. Nausahay mamagani kung magmarites magani, mamersonal na magani.
So ang Ginoo, tagaan nag-oras nga gamay-gamay lang. Brad, dahil 300, Brad, oh. Biyampo ko, Brad, ha? Gijaga-jagahan ang mga pagampo. You know why Moses succeeded? Ha? You know why Joshua succeeded? Because Moses prayed. And Joshua was faithful to God. You know why ganong niuwan during the time of Elijah? Because Elijah prayed. Amen. You know why Jonah was saved? Huh? Even though hinasa sulod sa lakong isda, he prayed. Amen. Everything happens in the Bible nga nahitabo, nga nindot because of prayers. You know why Sodom and Gomorrah was saved? Because Jonah prayed. You know why ngano nakabuhat si Moses, si Noah og Ark? Because he prayed. Everything happens in our life. There must be an intervention of prayers. Hallelujah. Prayer opens our mind to God's truth. It's not just talking to God, it is also how God talk to us. Dili lang kay kita'y gayaw-yaw, masultisan ang Ginoo sa itong kinabuhi. Makisulti. Nakitubak. Hallelujah. Prayer help us understand the plans. Kung natay plano, igsuon. Sumong nas Ginoo. Lord, ako'y plano, Lord. Ingani, Lord. Ingani akong plano. Okay ba nini mo, Lord? Ayaw, ingana nga, Lord. Whether you like it or not, muna akong plano. Uban ka na ako, Lord, ha? Hindi yun, mahimog di ka uban. Kaya okay na akong plano, Lord. No, it's not. Bisa pag-unsa ka lami, ang imong plano sa imong kinabuhi, kung musulti na to siya matuman. So, ayaw, ingana nga, Lord. Sabay ka na ako, ha? Sabay na ka na ako, Lord. Be with me, ani. Dili ko ini. Nga, Lord, nako'y plano. Nindot ba ni para nako? Nindot ba po ni para nimo? And when God speak, makita nimo ang plano sa ginabuk sa Ginoo sa imong kinabuhi. In conclusion, and overall, prayer changes things. Why imposible diha sa Ginoo kung ikaw mo ampo. Kay mo anong na-spare ang mga tao sa panahon ni Esther? Because they prayed. Hallelujah. There are if you only knew the power of prayer, mo na'y mga panghitabo kung ikaw makampo. Mo na'y mahimo sa mga pagampo. Ayaw sa ligi imong kaugalingon. Lisod kayo isod. Prayer changes things and it changes us. Hallelujah. Praise God. Lagi kausapan po sa itong kinabuhi. It gives us courage. It gives us protection. And it gives us understanding sa tanang mga giplano na ito nga. Basin Lord, wala ni mong ihata kay na ay rason. Tuod no Lord no, nakita man ako Lord no, kaya ako plano, di na maayo, kay mas maayo, di mo plano, kay di man tumayo ang resulta sa plano. Mao dahil Lord no, nga naingani kay mas nindot di mo nga Lord. That's how to understand. It gives us understanding. Daniel life shows us that no matter the law or
unsa mga panghitabo sa itong kinabuhi, unsa may mga threat sa itong kinabuhi, o mga kahadlok, prayer is always worth it. Kinahanglan ang mga pag-ampo bisan sa biyahe, ginagmay nga biyahe, ginagmay nga mga maglakaw. There are always prayers ahead. Do it with a prayer. Hallelujah. Daniel 10:12, it says there, do not be afraid. Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your word were heard. Sawa pa ka, mubungat sa imong mga pulong, sa imong mga pag-ampo, pero nahibaw ng Ginoo nga mag-ampo ka, nahibaw ng Ginoo desire sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, o diha na dungog nakas Ginoo nga wa pa ka mubungat. Because God knows everything in your life. Hallelujah. Changes everything. My challenge to you today is a question. In today's busy and distracted world, where is your prayer in your daily life? Asa naman kakaroon sa iyong mga pag-ampo sa matagal adlaw? Nagtuman ba ka? Pila ka minutes ba ka nag-ampo? Niabot ba ka oras? Kinsa niabot ang oras sa mag-ampo? Isang kamot. Kinsa nag-ampo ani og 30 minutos? Kinsa nag-ampo ani 20 minutos? Kinsa nag-ampo ani og 10 minutos? Babaw. Kinsa nag-ampo dili 5 minutos? Way mo. Sige, kinsa nag-ampo dili 3 minutos? Kinsa nag-ampo ani 1 minute? Kinsa nag-ampo 30 seconds? Kinsa wa magampo? Okay po yung isa. Ikson. Dili man sa ingon nga nung papatas anay og mga pag-ampo. Ang importante sa imong pag-ampo, ang imong kasing-kasing yes, kung unsa ka mo pahungaw o problema sa imong amigo nga moabot pa kag oras mahadbong ra mo panglibak. Ingana ko luntang ni mo kasing-kasing sa Ginoo, pero ayaw paglibak sa Ginoo. Diba? Kasagaran nga, daw ko problema lagi dahil iskutan ang problema pag humun pa naglibak na. Pero tubangan sa Ginoo, say it with all of your heart. Hallelujah. Hallelujah. Are you still making time for God? Amen. Even when it's inconvenient or costly. Kasi nagkalisod na ka ba, makaampo o bakit hapon ka? Or mag-focus na kasi mong kagalingon na masulpan? Kaling. The more ka makalisod, the more ka palaban sa Ginoo. Ha? Manit ni. So now, if prayer becomes dangerous, like Daniel's time, would you still kneel and pray? Ibutan talag punggutan na baka og ulo. Karon, nga kinakuy punggutan na kag ulo, makaapo o maghapon ka? Of course, you can pray. Hallelujah. The more the danger may come to your life, the more you will pray. Do you believe that God still answer your prayer? Hallelujah. Do you believe that God still answer your prayer, protects and reveal His will today? Hallelujah. Kung ito pa mo iksohon, congratulations. And let's all stand. So yun guys, dito pa rin tayo sa Villa Ferlobok Bohol. Inyong napakinggan at napanood ang preaching message si Pastor Bonter Subalero tungkol sa what prayers can do. So yun, kung gusto niyo yung video ito guys, please like, share, subscribe, and click the bell icon para mag-updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!